Amidst Venezuela's economic turmoil, the main charge being levied at the government is that it's a dictatorship, where Maduro shut down the attempt to recall his presidency and is now consolidating power to maintain control. The opposition alleges this power grab is happening through what's called the Constituent Assembly, a call for a, quote, people's body to rewrite the Constitution spearheaded by Chavez in 1999. In short, the Constituent Assembly will consist of elected delegates from various communities with the power to draft constitutional amendments. The changes put forward by the elected assembly will then be put to a vote by all Venezuelans. Yet nothing has drawn more ire, condemnation, and panic from imperial powers and the opposition than this proposal. Opposition leader Freddy Guevara said if this fraud is allowed to be established, Venezuela will be lost. What's happened there is the cancellation of democracy. In essence, a coup d'etat on behalf of the government itself has canceled democracy. In the U.S., Senator Marco Rubio threatens severe sanctions if the assembly happens, claiming it will permanently change, quote, democratic order. Organization of American States head Luis Almagro called it a coup and published a personal video warning against it. Maduro is calling for the assembly as a peaceful resolution in response to the violent protests that have rocked the country for 4 months. But many have responded with more violence, escalating tactics against state forces like using an improvised explosive device against the National Guard, and even targeting participants in the Constituent Assembly. On July 10, a Chavista running as a delegate was assassinated, shot 8 times in broad daylight. With street protesters and leading regime change advocates treating the Constituent Assembly as the end of the line for Venezuela, I wanted to find out what exactly it was and why it poses such a threat to democracy. While traveling around the countryside, I saw that one thing is clear. There's a high degree of excitement and participation in the Constituent Assembly from Venezuelan society. I went to the rural agricultural town of Cojedes in the northern region of the country, hours from the city center, where hundreds of poor and working-class community Venezuelans were converging to discuss the process. I attended 2 public mass meetings where residents came to learn about how they can play a role in the elections and proposals. ¿Cuál es el poder profundo de la democracia, del diálogo en Venezuela? Que salga de la Plaza Altamira y vaya a los pueblos, a las barriadas, a las comunidades y vea el rostro de nuestro pueblo. In addition to these mass meetings taking place all over the country, there are frequent street actions to generate support for the assembly. I attended one where marchers carried images of their constitution and called for peaceful dialogue with the opposition. Que Venezuela toda completa apoye la nueva constitución que se va a hacer aquí en Venezuela. ¿Por qué? Porque con eso vamos a tener la paz, la justicia y de toda la moralidad. Para la transformación de los verdaderos poderes originarios para el pueblo. O sea, darle toda la máxima poder al pueblo. Conciencia revolucionaria, porque estamos comprometidos con un proceso de transformación que se está dando en toda América Latina y nosotros no somos exentos de toda la transformación que se tiene que hacer, en este caso en Venezuela. Entonces nosotros estamos apoyando contundentemente, como joven, como ciudadano venezolano y como conscientes de que hay que hacer una transformación profunda en todo el sector del Estado. La marcha del 19 de abril, donde salió el pueblo, no sé si ustedes pudieron visualizarla, porque nosotros somos invisibles. Los revolucionarios y las revolucionarias somos invisibles entre los medios extranjeros. Entonces ellos pasan la marcha de la oposición, pero invisibilizan cómo llenamos la avenida Bolívar, cómo estuvimos desplegados en la avenida Lecuna. Hemos invitado en nuestros sectores a la gente de oposición, a la gente de a pie, que es la que vale la pena, no los sectores extremistas de la derecha que quieren quemar nuestro país. Lo que vale la pena lo hemos llamado y lo hemos sumado al diálogo. To learn more, I talked to Elias Hawa, who served as vice president for 2 years under Hugo Chavez and is today heading the Presidential Commission to oversee the Constituent Assembly. Why is the government changing the Constitution now? I mean, what was wrong with the Constitution that Chavez implemented, especially amidst the political upheaval? Lo que sucede es que nuestra Constitución estableció un mecanismo para activar en cualquier etapa de la historia una nueva Asamblea Nacional Constituyente, hacer un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. De manera que cuando el presidente Nicolás Maduro toma la iniciativa, no lo hace con la finalidad exclusiva de una nueva Constitución, sino de abrir un espacio para un nuevo ordenamiento jurídico y para una transformación del Estado que nos garantice la estabilidad y la paz que necesitamos en este momento.
How would this assembly be formed? How would it work? En primer lugar, todos los candidatos van a ser por iniciativa propia, no postulados por partidos. Luego hay dos ámbitos, ¿no? Un 50% hasta ahora será electo por circuitos territoriales en los municipios y otro 50% será electo de manera secreta, directa y universal en 8 sectores: los trabajadores, los estudiantes, los indígenas, los comuneros, que son los gobiernos locales, las personas con discapacidad, los adultos mayores, los estudiantes universitarios, lo dije ya, y campesinos y pescadores, ¿no? Son los sectores que van a elegir por voto secreto, directo y universal sus propios constituyentes. In terms of the territorial delegates, there will be 1 elected per municipality, 2 per state capital, 7 for each capital region, and 8 indigenous delegates. When voting is completed, the National Constituent Assembly will comprise of 545 Venezuelans, 364 territorial and 181 sector representatives. What specific things is the government hoping to accomplish with this change? Bueno, en primer lugar, abrir un gran debate nacional sobre la manera como se establecen bases de convivencia entre dos proyectos históricos y políticos que son antagónicos, pero que estamos obligados a coexistir en un mismo territorio. En segundo lugar, aprovechar la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente para incluir a nuevos sujetos sociales que han surgido a lo largo de estos 18 años de vigencia de la Constitución del 99. Los gobiernos comunales, los consejos de trabajadores, ¿no? Y otros sectores que no fueron incluidos en su momento. Y en tercer lugar, bueno, aprovechar para incluir en la Constitución los nuevos desarrollos en materia de derechos sociales, de sujetos sociales, derechos de la naturaleza, que nuestro pueblo ha desarrollado en estos 18 años de revolución bolivariana, ¿no? Hacerlos más irreversibles frente a cualquier circunstancia. The call to defend the gains of the revolution refer mainly to the social programs known as missions, created by Chavez. Programs many are worried the opposition parties will repeal if they take power. There are over 24 of these missions, and they cover a wide range of social programs and public improvement, like Mission Sucre, which provides free higher education. Mission Barrio Adentro, or Inside the Neighborhood, which provides a wide range of healthcare to Venezuela's poor communities. Mission Musica, which helps youth learn instruments and take up music-related careers. Currently, over 300,000 children have enrolled in over 500 orchestras. Mission Corazon Adentro, Heart Within, promoting development of art and culture. And Mission Viviendas, a massive construction program building quality housing units for the poor. I witnessed these missions firsthand. At some of the art collectives created by Mission Corazon Adentro, I saw young people empowered to learn and create murals, screen printing, and more. And how does the government help artists? We have this amazing art project. You have screen printing here, these great murals. How easy is it to be an artist here? En cambio, desde que llegó la revolución bolivariana y el chavismo ha estado en el poder, y ahora con el presidente Maduro se promulgó la ley de cultura, se dejó el trabajo en las calles de los muralistas, los trabajadores del arte, los cultores, hay un ministerio para la cultura que no existía anteriormente, y todas esas cosas son gracias a la revolución bolivariana, el apoyo a todo lo que son las unidades de creación gráfica, los trabajos plásticos, las imprentas nacionales, el Ministerio de la Cultura, los institutos nacionales de cultura, lo que es la misión Cultura Corazón Adentro, que está en todos los más rincones de los barrios, la formación estética y gráfica de los estudiantes, y que ahora las personas pueden estudiar y pueden formarse, como es el caso nuestro. Nosotros venimos de una universidad pedagógica experimental y donde gradúa profesores en diferentes áreas, especializados en arte, en música, en danza, y ahora la creación de la UNEARTE. Entonces, todo el trabajo de los cultores populares se ha venido fortaleciendo en el trabajo desde que llegó la Revolución Bolivariana. I also attended an opening celebration of a new building from Mission Vivienda. This project, which has built a stunning 1.6 million homes for the poor and counting. The ceremony was a moving experience where keys to the new homes were passed out to families from the barrios. Soy la que tiene tu título, que tiene la llave.
de tu vivienda digna, hacer revolución en estos espacios, a convertirse en un punto de la revolución en estos espacios, todo esto. Que todos estos logros que hoy en día la revolución pone en tus manos, nadie te lo puede quitar nunca más y sean parte de nuestra Constitución bolivariana de Venezuela. One of the families showed me around. What does this mean to you? What does this project mean to you? Bueno, ahorita me siento muy feliz de verdad porque ahorita mis hijos tienen más espacio, cada uno va a tener su cuarto y eso, y es una estabilidad para mis hijos. Con la capacidad de esfuerzo que tenían no iban a alcanzar nada. Bueno, era difícil antes porque de verdad con los créditos. Siempre buscamos apartamentos y eso, y buscamos créditos, nada que nos lo hagan. Bueno, y aquí está con este gobierno bolivariano, de verdad lo conseguimos, lo logramos. And the opposition has different plans for the housing project if they do win. Can you talk about what they would do to the property? Bueno, el plan que ellos tienen es la privatización de la vivienda. Son dos modelos. Nosotros, en el modelo socialista, colocamos al ser humano como el centro. En el modelo capitalista es el dinero. Nuestra Constitución establece que nosotros debemos atender a las familias con mayor vulnerabilidad social. Es decir, aquellas que no disponen de los recursos, son de la principal asistencia nuestra, y brindarle todas las condiciones, todas las facilidades para que puedan acceder a una vivienda digna. Ahora, el capitalismo es lo contrario, porque pueden tener acceso a la vivienda quien disponga del dinero, porque ven la mercancía, ven la vivienda como una mercancía. All of these missions accomplished indisputable gains for the poor and working class people of Venezuela. Poverty fell 43% to 26%. Extreme poverty went from 17% to less than 7%. Children attending school went from 6 million to 13 million. College attendance more than quadrupled, and illiteracy was eradicated by 2005. Because of drastically expanding and free universal health care, infant mortality dropped 50%. Mientras los opositores están buscando la guerra, están buscando la destrucción del país, están vendiendo la patria, nosotros no, nosotros queremos afianzar la Constitución para que todo esto se siga materializando, las misiones. Quedó claro hoy, donde la gran misión abastecimiento soberano, donde la misión vivienda, donde el pueblo pacífico de Venezuela marcha con nuestro comandante Nicolás Maduro. Nosotros tenemos lealtad eterna a la revolución, nosotros somos un pueblo disciplinado, un pueblo de paz, un pueblo de la Constituyente, que viva la Constituyente. Y para nuestro presidente Nicolás Maduro, y para nuestro presidente Nicolás Maduro, te tenemos un mensaje. Aquí hay un pueblo restiado, aquí hay un pueblo que te quiere, un pueblo constituyente. El respaldo al amor y la paz que le tengo a mi país, ¿verdad? Persiguiendo o fortaleciendo la constituyente que nos va a blindar todas las misiones, todos nuestros hogares, a toda nuestra familia a través de este proceso constituyente. Aquí estamos enmarcados en una revolución bonita, en una revolución de paz, en una revolución de amor, apoyando a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. Aquí estamos todas las misiones sociales que ha fortalecido esta revolución en estos 18 años. Misión Vivienda Presente, Hogares de la Patria, Misión Agroalimentaria, todas las misiones hermosas que nos han dado respeto y nos han dado presencia y personalidad. I met with historian Chris Gilbert, who's been living in Venezuela for more than a decade, to gain some historical insight on the Constituent Assembly. And the U.S. media and opposition movement are, of course, calling the Constituent Assembly movement a coup. It's Maduro consolidating power, right, his dictatorial power. What is the reality of such a project, and what precedent does it serve in progressive movements from France to other parts of Latin America? Sure. I mean, the French Revolution produced a kind of constituent assembly. It was just called the Asamblea Nationale, right, or in French. And then, of course, the Soviet Revolution, there was going to be a constituent assembly. It was actually convened, and then Lenin dissolved it, interestingly enough. Lenin was one of the promoters of it, then he decided to dissolve it. That itself is interesting because it shows that sometimes it's good to have a national assembly, a constituent assembly, but sometimes it can be not the right thing to do in the right moment.
So it was certainly the right thing to do in 1999 here. Chavez, when he was elected, before being elected, he said he would do a constitutional assembly. He was actually sworn in. He said, I'm being sworn in on the moribund constitution, and we're going to do a new one. So it was part of his political project. But it involved a tremendous mass mobilization. When I came here in 2006, there were people in the body who said, look, I sent this little piece of paper in, and that ended up in the Constitution, interestingly enough. So people really felt it was their Constitution. And that's because something that never enters into history books, or rarely enters into history books, is there was a real revolutionary effervescence here. People were out, they cast aside the quotidian. They'd enter into this kind of carnivalesque revolutionary state, which I think is necessary, right? You cast aside your quotidian ways, and you adopt this new way of living in which you become a full political agent, or you participate in these grassroots and also larger than grassroots things. And that happened here in this very revolutionary, very special movement that was a product of the rebellion in the 1990s and even had deeper roots. Now we're in a different moment, right? No one in their right mind would say that we're in a good moment, right? And there's certainly been a process of erosion of the revolutionary sentiment. And in part, that's just simply going to happen in any revolution, no? People cannot be in a continual state of excitement. Eventually, they're going to want to tend to their gardens, their education, their violins, or whatever. And so at that point, there has to be another way of directing a process. Now they've thrown out the idea of a constituent assembly, but it's not the same circumstance at all. And in the name of honesty, I must say that I initially criticized the idea. I thought that it would not be an advance, and that's true. It will not represent a constitutional advance. But in the letter, it may represent a constitutional advance because they may include things like the missions could be included, or they could include the communes, which are not actually currently in the Constitution. But everyone knows that that the letter of the Constitution is not the most important thing. It's the whole packet, right? The revolutionary fervor combined with the letter. Colombia has a marvelous Constitution, one of the finest in the world, but it didn't have that backing, didn't have that revolutionary movement behind it to make the letters in the Constitution actually live and function. So this it may have some function, but it won't be a constitutional advance, and it won't be a revolutionary constitutional assembly. I believe that it has a different function in their eyes, and hopefully it will accomplish this. One hopes that it will unify Chavismo, right? It will unify Chavismo and prevent the counter-revolution from winning. So in your eyes, it's more about saving what's there instead of advancing more of the revolutionary platform? Saving oneself is certainly an honorable thing. Lenin said, I think 2 years into the Soviet Revolution, that up till now, the only thing we've done is save the boat from sinking, right? And then he said, now we're going to try to advance. So saving the boat from sinking is certainly a worthy activity, especially when your enemy not only has fascistoid characteristics, which are all too evident right now, but also it has absolutely no project other than restoring a capitalism which will be very savage, giving freer rein to capitalism, giving freer rein to imperialism's hand here in this country. So in those circumstances, what keeps the boat afloat is certainly an honorable undertaking. The opposition claims the Assembly could rewrite the laws to exclude their parties out of power entirely. But regardless of what the opposition claims and government supporters want to accomplish with the Assembly, it is an open democratic process. So if the main opposition parties, which again claim to have majority support in Venezuela, are demanding political change, one would think they would use their support to run their own candidates and push their own proposals. Instead, these leaders and organizations are calling for all Venezuelans to boycott the process and take to the streets to shut down the country. Primero, que esto es una lucha de clase, que esto es los sectores de oposición que pertenecen a un grupo de burgués y tratan de manipular a unos chamos, porque mientras que en la revolución le estamos dando a los chamos y a la chama instrumentos para tocar, ellos le están dando balas, mascarillas, bombas, caucho para que quemen, porque si hay algo que nosotros, las venezolanas y los venezolanos, tenemos que tener en cuenta de que esto no lo van a solucionar elecciones, que esto lo va a solucionar que nos sentemos todas y todos en una mesa para construir la patria que realmente queremos, para construir el país de trabajo, no el país que pretende llevar la oposición al extranjero. Ese no es nuestro país. Aquí la gente está echándole ganas, aquí la gente está trabajando y aquí la gente quiere crear un futuro para sus hijos e hijas.
vamos a crear la patria que necesitamos, estamos creando la patria que necesitamos y estamos fortaleciendo cada día el legado de nuestro comandante Chávez, y ahora con este proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, donde el pueblo originario, que es a lo que ellos le tienen miedo, un sector de la oposición, el pueblo originario va a levantar su voz para construir patria. You mentioned debates happening before the National Assembly, bringing these two factions together. It seems difficult. Are any members of the opposition going to be a part of the Assembly, and how does this debate process work to bring these two sides together? No, va a haber una campaña electoral donde seguramente miles de candidatos se desplegarán tanto en el territorio como en sus sectores a proponer sus ideas y su candidatura a la Asamblea. Una vez instalada la Asamblea Nacional, pues ellos fijarán su agenda. In 2013 and other times, the opposition was calling for exactly this, a Constituent National Assembly. Why are they rejecting it now? Why do they refuse to be a part of it? Porque ellos nunca han estado interesados en un proceso electoral que se dé en el marco o que busque la estabilidad política del país. Ellos quieren llegar al poder por la vía de la caotización o incluso algunos sectores más extremistas de la guerra civil en Venezuela, ¿no? En el 2013, cuando ellos asumieron o iban a asumir la mayoría de la Asamblea del Parlamento, que tiene competencias para convocar a una constituyente, lo plantearon como tema de campaña, con la idea que siempre ha sido su propósito de acabar con toda la institucionalidad, ¿no? Porque ellos, la visión de ellos de la constituyente es para acabar con el resto de los poderes y asumir el poder total, ¿no? Muy diferente a lo que fue nuestra propuesta en el 99 y lo que sigue siendo hasta ahora, que más bien es la búsqueda de la estabilidad y del reconocimiento entre todos los factores de la sociedad. And so just to be clear, the government is inviting opposition to be a part of this process and they are rejecting it. Sí, nosotros queremos que ellos participen. Y es injustificable que no participen, porque es una salida constitucional, democrática, por elecciones libres, universales, secretas. Ellos dicen tener la mayoría de la sociedad. Es inexplicable entonces por qué no participan. Si pudieran ganar ellos la mayoría de la constituyente. But isn't it only certain municipalities that are more likely to be more pro-Maduro? La elección es universal y secreta, directa en todo el país. Todos los municipios van a elegir, ¿no? Y estos sectores que dijimos, ¿no? En esos sectores, ¿quién puede dudarlo? Que en el sector de los trabajadores de Venezuela hay gente que se opone a la revolución bolivariana y puede postularse perfectamente. Igualmente en los municipios, que son las localidades territoriales, también hay personas opositoras que pueden postularse, liderazgos opositores. De manera que no entendemos por qué la cúpula de la oposición se niega a participar. Is it true that the government is also postponing regional elections, though, this year? And if so, are you worried that that's going to embolden this claim that Maduro is a dictator trying to hold on to power? No, nosotros no estamos retrasando las elecciones regionales. Los que no quieren elecciones regionales es la oposición. Ellos han dicho que no quieren elecciones regionales, sino elecciones generales, donde se incluya unas elecciones adelantadas del presidente. Es muy importante destacar eso. Las constituyentes son elecciones. Y si el Consejo Nacional Electoral llama regionales, nosotros iremos a elecciones regionales. Y en el 2018 iremos a presidenciales. En Venezuela lo que va a haber de aquí en adelante es muchas elecciones. It seems insane for people who realize that the election's next year. I mean, it's only a year away, and they're calling Maduro a dictator and demanding elections now. I mean, there's elections next year. Why can't they just wait? Porque no se para ellos no se trata de ganar unas elecciones. Se trata de desaparecer del mapa político y hasta donde pudieran físicamente a esta fuerza popular que es el chavismo, ¿no? El chavismo es hoy por hoy la fuerza orgánica más importante de Venezuela. Ellos quieren gobernar sin que esta fuerza exista. Es una visión fascista. No matter what your opinion, this is the crux of the situation in Venezuela.
Regardless of any shortcomings of the government, regardless of any critiques from the right or the left, one thing is undeniable. Chavismo exists as a grassroots popular political force, a phenomenon of millions of progressive people. You see it and feel it in the streets wherever you go. Their existence and vision is a reality that cannot be ignored, and any person claiming to be for democracy cannot extinguish their voices.